아멘. 독일과 유럽을 이끌어갈 우리 렘넌트들입니다. Das sind Remnants, die Deutschland und Europa führen werden. 비록 아직은 준비 과정이지만 반드시 준비되는 만큼 하나님이 사용하실 줄 믿습니다. Sie sind zwar immer noch in der Vorbereitungszeit, aber wenn sie vorbereitet sind, wird Gott sie nutzen. 이제 올해 들어서 이제 금토일 시대 응답을 받아가고 있습니다. In letzter Zeit kriegen wir die Antwort des drei Wochenendzeitalters. 그런 가운데 어제는 또 렘넌트 데이로 은혜를 누렸습니다. Und wir haben gestern die Gnade durch den Remnant Day gekriegt. 우리 이제 드림이가 군복을 입고 예배에 참여했어요. Und Dürüm hat heute beim Gottesdienst mit seinen militärischen Anzug teilgenommen. 더운 날 굉장히 힘들 텐데 그 힘든 훈련을 잘 마치고 예배를 참여했습니다. Es ist heute sehr warm, weswegen das Training sehr schwer sein müsste, aber der hat heute trotzdem teilgenommen. 렘넌트 데이 얘기하다가 왜 드림이 얘기를 갑자기 했느냐? Der Grund, wieso ich über den Remnant Day geredet habe und jetzt plötzlich über ihn geredet habe, ist, 실제 전투와 전쟁을 하려면 막연히 말로 떠드는 게 아니거든요. wenn wir im Kampf sein wollen, können wir nicht nur durchs Reden siegen. 전투할 수 있도록 뒤에서 서포트하는 부대가 또 있어요. Und wenn man im Kampf ist, gibt es hinter den Menschen die einen unterstützen. 그게 하나가 돼서 전투와 전쟁이 진행이 되는 겁니다. Und die müssen sich vereinen, damit ein Kampf möglich ist. 그래서 어제 보니까 우리 장로님들, 권사님들 다 하나가 돼가지고 전도운동 할 수 있는 그런 삶들을 세우는 일에 우리가 함께하고 있구나 이런 것들을 보게 됐습니다. Und ich habe gestern gesehen, wie die Kirchenältesten, Diakonen und Älteste sich zusammengesetzt haben, um das Zeitalter der 3 Wochenendtage zu heilen. 항상 교회 주차장 뒤에 보면 항상 더러워가지고 이걸 어떻게 해야 될까 고민을 많이 했었거든요. Hinter unserer Kirche, der Parkplatz war immer sehr dreckig und deswegen habe ich mich gefragt, so, was könnten wir damit machen? 우리 집은 청소하면서 여기에 전도운동하는 이곳은 왜 이렇게 버려져 있을까 이런 생각을 좀 많이 했었거든요. Ich habe mich gefragt, ich mache bei mir zu Hause alles sauber, aber wieso mache ich das nicht in unserer Kirche, wo diese Missionierung stattfinden soll? 그런 가운데 또 하나님께서 은혜를 주셔서 또 정리하고 또 새롭게 시작하는 그런 시간을 갖게 됐습니다. Und wir haben durch Gottes Gnade eine Zeit gehabt, wo wir alles aufräumen könnten und neu anfangen können. 그런 가운데 어제 초대된 친구들, 렘넌트들이 친구들을 데리고 같이 렘넌트에 참여했죠. Und gestern beim Remnant Day haben die Remnants Freunde und Bekannte eingeladen, die mit beim Gottesdienst teilgenommen haben. 우리 박 전도사가 수고를 참 많이 해요. Der assistierende Pastor Park hat viel Mühe gegeben. 그리고 이제 시스템을 만들어서 포럼도 박 전도사가 다 진행하는 게 아니라 두 팀을 딱 나눠서 임원들이 딱 진행을 하더라고요. Und beim Forum hat nicht assistierenden Pastor Park alles geführt, sondern wir haben 2 Gruppen aufgestellt, die getrennt den Forum geführt haben. 사실 목회자와 교역자들은 이런 일이 될 수 있도록 시스템들을 만들고 섬기는 일을 하는 것이죠. Die Rolle der Kirche ist es, dieses System aufzustellen und vorzubereiten. 그런 가운데 우리 렘넌트들은 이제 영혼들에 대한 관심과 질문들을 많이 해요. Und die Remnants stellen Fragen über das Geistliche. 지난번에 북독일 갔다 오는데 우리 현도가 자기 친구들, 걱정되는 친구들을 이렇게 기도 부탁을 하더라고요. Und als wir letztes Mal in Norddeutschland waren, hat Remnant Hondo mich darum gebeten, für Freunde zu beten, über die er Sorgen gemacht hat. 우리 아이들이 그냥 학교를 다니는 줄 알았는데 그곳에 망대를 세우고 있구나. 이걸 좀 생각하게 됐습니다. Ich habe mir gedacht, die Remnants gehen nicht einfach so in die Schule und ihren schulischen Feldern, sondern sie versuchen dort die Wachtürme aufzustellen. 작은 것 같지만 우리가 하나님께 방향을 맞추고 인도받는 그 시간 하나님의 일이 이루어져 가고 있음을 확신하시기 바랍니다. Ihr müsst fest davon überzeugt sein, dass wenn ihr an Gott glaubt und in seinem Fluss seid, dass auch wenn es anfangs noch klein aussieht, dass es sich erfüllt. 이렇게 또 렘넌트 데이가 좀 많이 응답으로 누려져 나가니까
중고등부에서도 오늘 졸업식을 하겠다고 얘기해요. Und als der Remnant Day in diesem Fluss war, hat die Schule für die mittlere und Oberstufengruppe gesagt, dass heute ein Abschluss vorkommt. 이제 우리 렘넌트들 아비투어 졸업하고 이제 대학 가기 전에 정식으로 교회 학교 졸업식도 하고 그렇게 인도를 받는 것 같습니다. Bevor die Remnants den Abschluss in der Schule gemacht haben und zur Universität gehen, wollen wir in der Kirche auch einen Abschluss machen. 교회 안에 있는 기관과 교회 안의 계층들이 이제 점점 삶들에 대한 응답들을 구체적으로 인도받아 가고 있는 것 같습니다. Ich glaube, dass die verschiedenen Institutionen der Kirche die Führung der drei Vorhöfe langsam führen. 주를 위한 수고는 하나도 헛된 것이 없습니다. Die Arbeit für Gott ist nicht ohne Erfolg. 하나님은 살아계시고 지금도 하나님 나라의 일을 이루고 계십니다. Gott erfüllt auch jetzt sein Werk. 그렇다고 한다면 예배하는 이 시간 하나님께서는 성령으로 우리와 함께 하십니다. Und in dieser Zeit, in der wir den Gottesdienst führen, ist Gott durch den Heiligen Geist mit uns. 영적인 거기 때문에 믿는 사람에게는 그 축복이 임하는 거예요. Da es was Geistliches ist, kommen zu den Menschen, die daran glauben, der Segen. 실제 믿고 예배하는 그들에게 하나님은 건강의 축복도 허락하십니다. Und die Menschen, die teilnehmen und daran glauben, denen gibt Gott auch den Segen der Gesundheit. 예배하는 이 시간 하나님께서 내 안에 나와 관계되어 있는 현장에 망대를 세워나가시는 겁니다. In dieser Zeit, in der wir den Gottesdienst führen und daran glauben, wird Gott in unseren Feldern den Wachturm aufstellen. 우리가 그걸 세울 수가 없어요. Wir selber können diese nicht aufstellen. 예배하는 이 시간, 기도하는 그 시간 하나님께서는 보이지 않는 망대를 세워나가는 겁니다. In der Zeit, wo wir den Gottesdienst führen, in der Zeit, wo wir beten, wird Gott die Wachtürme aufstellen, die wir mit bloßen Augen zwar nicht sehen können. 그래서 이걸 아는 사람은 뭘 많이 하는 게 아니라 예배 속에서 모든 걸 다 회복해요. Die Menschen, die diese Sache wissen, versuchen nicht viele Sachen zu machen, sondern in dem Gottesdienst zu sein. 뭘 하기 전에 기도 속에서 응답을 받고 시작하게 돼요. Bevor sie mit etwas anfangen, fangen sie im Gebet an. 내가 내 일을 할 것 같으면 내 마음대로 하면 되겠지만 하나님의 일을 한다면 하나님의 인도를 받아야 돼요. Wenn ich die Sachen machen will, die ich will, dann kann ich das selber machen. Aber wenn ich Gottes Werk errichten will, dann muss ich das in Gott machen. 하나님 주시는 힘으로만 가능한 겁니다. Es ist nur mit der Kraft Gottes möglich. 그런 가운데 사도 바울이 오늘 아덴이라고 하는 지역에서 중요한 설교를 하는 내용이 나옵니다. Und heute kommt ein wichtiges Thema, wo Paulus in dem Feld Athen wichtige Nachrichten gibt. 이 아레오파고라고 하는 그 현장은 파르테논 신전, 그리스에 가면 파르테논 신전이 있어요. 그 바로 앞에 있는 게 아레오파고 언덕입니다. Der Feld Areopag ist ein Ort, der vor einem Tempel in Griechenland ist. 특별히 그리스에 12신이 그리스의 사상을 붙잡고 있는데 그 신을 모독하거나 다른 걸 강조하면 죽임을 당할 수 있는 분위기였어요. Besonders in Griechenland gab es die Atmosphäre, es gab 12 Götter und wenn man diese verspottet oder verleugnet, dann wird man mit dem Tod bestraft. 한 10년 전에 거기에 갔었는데 우리 렘넌트 한 명이 그런 얘기를 하더라고요. Vor 10 Jahren war ich dort und ein Remnant hat sowas gesagt. 성경에 있는 게 사실이네요라고 얘기하더라고요. Das, was in der Bibel gesagt wird, ist echt. 성경에 있는 이야기가 그냥 소설책처럼 기록된 줄 알았는데 실제 그런 역사적 현장이 그대로 남아있는 걸 보게 된 거예요. hat gedacht, dass diese Sachen, die in der Bibel stehen, wie ein Roman nicht echt sind, aber er war im Feld und hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. 제가 11년 전에 갔을 때만 해도 아레오파고 언덕에 디오누시오와 다발이라고 하는 사람이 예수님을 믿었다라는 기록을 이렇게 붙여놓은 걸 확인했어요. Ich habe gesehen, als ich vor 10 Jahren in Griechenland war, dass 2 Menschen an den Gott geglaubt haben. 우리는 성경을 소설책으로 읽는 게 아니라 실제 역사하신 하나님의 말씀으로 믿는 것입니다.
Wir dürfen nicht an der Bibel glauben wie an einem Roman oder einem normalen Buch, sondern an Ereignisse, die echt passiert sind. 특별히 사도행전은 예수님께서 부활하시고 마지막 강단에서 주신 말씀의 성취 현장입니다. Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie sich die Worte erfüllen, die Jesus in seiner letzten Predigt gegeben hat. 예수님이 마지막 말씀하신 대로 성령의 충만함을 받고 땅끝까지 증인 되리라고 하셨는데 그 응답을 받은 거죠. Jesus hat gesagt, dass die Worte sich erfüllen und bis zum Ende der Welt weitergeleitet werden sollen. Und dieses wurde dort erfüllt. 그래서 여러분들이 정확한 복음에 대한 언약을 붙잡았다면 삶의 방향을 땅끝까지 증인 되리라고 하신 말씀에 맞추면 정확하게 인도받게 됩니다. Und wenn wir an das Bündnis festhalten und unser Leben auf diesen Weg fokussieren, dass wir das Evangelium bis zum Ende der Welt missionieren sollen, dann werden wir gesegnet. 왜냐하니까 사도 바울이 복음 증거할 때 문제가 없었던 게 아니지 않습니까? Weil als Paulus die Worte missioniert hat, es ist ja nicht so, dass er überhaupt keine Probleme hatte. 복음 전할 때마다 문제, 사건이 계속 일어났잖아요. Jedes Mal, als er versucht hat, die Worte zu missionieren, war er in Schwierigkeiten und in Problemen. 그 문제와 사건을 보고 낙심하거나 나의 무능함에 자책하거나 그러지 않았어요. Als er vor diesem Problem und in diesen verschiedenen Situationen war, war er nicht verzweifelt und von seiner Unfähigkeit traurig, sondern war er nicht traurig. 문제와 사건이 땅끝까지 증인되려 하신 하나님의 말씀의 성취라고 본 거예요. Er hat diese Probleme als die Worte gesehen, dass er die Worte bis zum Ende der Welt missionieren soll. 그러니까 문제와 무능함에 속지 않고 그것 때문에 그리스도 앞에 서서 증인으로 준비되는 시간이었습니다. Deswegen wurde er von diesem Problem und Schwierigkeiten nicht getäuscht, sondern stand vor Jesus Christus und als Zeuge. 우리가 갈 길을 모를 때 방황한다고 하지 않습니까? Wenn wir nicht wissen, wo wir hin wollen, dann nennen wir das Orientierungslosigkeit. 신앙도 내가 가야 할 방향을 놓치면 방황하게 되는 거예요. Auch wenn wir in unserem Glaubensleben den Weg nicht finden, den wir gehen wollen, dann sind wir orientierungslos. 여러분들이 예수님을 그리스도로 믿는다면 그리스도께서 나와 함께 하신다는 것을 믿는다면 여러분은 세계복음화의 여정 속에 있음을 확신하시기 바랍니다. Wenn ihr daran glaubt, dass Jesus der Christus ist, seid sicher, dass ihr in dem Fluss der Weltevangelisierung seid. 문제, 갈등, 위기는 하나님이 나를 세계복음화의 전도자로 세우기 위한 축복이다. Probleme, Schwierigkeiten, die auf dem Weg sind, Segen, die Gott uns gibt, damit wir für die Weltevangelisierung vorbereitet werden. 이 사실을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr an dieser Wahrheit glaubt. 첫 번째입니다. Erstens, 아덴 현장이지요. das Feld Aten. 아테네 그리스 현장을 말합니다. Wird das 죄송합니다. 그리스의 아테나 현장입니다. Damit ist das Feld in Griechenland Athen gemeint. 그리스는 나라 이름이고 그 그리스의 수도가 아테네지요. Griechenland ist das Land und die Hauptstadt ist Athen. 그러니까 바울이 거기에서 전도하기 전 약 450년 전만 해도 소크라테스가 거기에서 사상과 문화를 전했던 사람입니다. 450 Jahre bevor Paulus die Worte weitergegeben hat, war Sokrates im Fokus. 소크라테스를 지금은 예수님과 비슷한 수준으로 같은 성인으로 만들어 버렸어요. Als in der jetzigen Zeit wird Sokrates mit Jesus Christus als Gesandten auf dem gleichen Niveau gesehen. 그러면서 소크라테스 제자, 플라톤, 아리스토텔레스 이런 사람들이 아덴의 사상과 문화를 다 장악하고 있었던 거죠. Und auch die Schüler von Sokrates wie Platon und Aristoteles, die haben das Feld von Athen festgehalten. 그러면서 그리스의 올림푸스의 신 12신이 다 장악하고 있잖아요. Und in Griechenland wurde stark an den 12 Götter im Olympus geglaubt. 특별히 아테네는 아테나 여신이 이름을 따서 아테네라고 할 정도로 우상 문화에 붙잡혀 있던 도시예요. Das Feld war so von der Götzenkultur befasst, dass auch die Hauptstadt Athen, dass der Name von einer Göttin stand.
그러니까 철저하게 사단이 만들어 놓은 망대에 붙잡혀 있는 현장이었습니다. Also man sah, dass es ein Feld war, was von den Wachtürmen Satans gefestigt wurde. 그러니까 사도 바울이 22절에 뭐라고 얘기합니까? 종교성이 강하구나라고 얘기했어요. Und was sagt Paulus in Vers 22? Er sagt, dass das Feld vom Götzen gefesselt wurde. 어느 정도냐면 그들이 어떤 신인지도 모르고 제단을 만들고 신전을 만들어서 섬길 정도로 우상 문화에 완전히 붙잡혔던 사람들이에요. Es gab eine so starke Religiosität und eine so starke Götzenkultur, dass sie Tempel und Götzen hergestellt haben, obwohl sie die Bedeutung dahinter nicht wissen. 그런데 그것이 하나님을 아는 것보다 더 높아져 버린 현장. Aber dieses Denken stammt aber über das Wissen um Gott. 그 현장에서 바울이 그리스도 예수의 복음을 증거하는 현장입니다. Und das ist das Feld, wo Paulus die Worte von Gott weitergegeben hat. 그러니까 그들이 바울이 전하는 이 복음도 여러 신 가운데 또 새로운 신인가 해서 사람들이 듣고자 한 거죠. Die Menschen haben Paulus zugehört, weil sie dachten, dass dieser Gott wie die anderen Götzen ein zusätzlicher Gott ist. 그런 가운데 사도 바울이 복음을 전합니다. Und in diesem Feld hat Paulus das Evangelium weitergegeben. 24절에 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서 In Vers 24 steht, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was drinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. 이 하나님은 천지를 주관하시는 주관자의 심을 설명합니다. Es wird beschrieben, dass Gott der Herr ist, der vom Himmel und der Erde. 우리가 믿는 하나님은 천지 만물을 창조하신 창조주 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. Wir müssen daran glauben, dass Gott der Schöpfer ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. 그래서 하나님 주시는 말씀이 내 안에 거하면 창조적 능력이 내게 임하는 겁니다. Und wenn wir an Gott glauben und wenn Gott in uns ist, dann haben wir die Kraft des Himmels und der Erde. 그래서 절대 불가능할 것 같은 내 인생에 하나님의 말씀이 임하니까 절대 가능의 길이 열려버리는 거예요. Und das, was in unserem Leben als absolut unmöglich gesehen werden kann, wenn wir Gottes Worte haben, kann auch das absolut Unmögliche zum Möglichen werden. 나의 모습과 현실에 속지 마시고 창조적 능력의 말씀을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr nicht von eurer Situation und eurer Lage getäuscht werdet, sondern mit den Worten des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, vorgeht. 그래서 이 하나님은 너희들이 만들어 놓은 그런 신전에 거하시는 분이 아님을 얘기하는 겁니다. Und es wird gesagt, dass Gott nicht einer der vielen Götzen ist, die im Griechenland eingeprägt haben. 또 하나님의 뭔가 모자라서 무언가를 바라는 분이 아니라는 거예요. Und Gott ist nicht jemand, der etwas will, weil ihm etwas fehlt. 하나님이 모자라서 우리의 헌금을 받고 그러신 분이 아닙니다. Er ist niemand, der von uns etwas wünscht, weil er etwas will. 하나님은 경제의 축복을 주시기 위해서 영적인 경제를 가르치기 위해서 인도하고 계시는 거예요. Er führt uns da, uns den Segen zu geben. 그래서 물질 가지고 하나님 앞에 속이면 안 되는 거예요. Und wir dürfen nicht von Sachen getäuscht werden, die wir mit bloßen Augen sehen können. 그래서 하나님은 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 하나님이심을 말씀하고 있는 거예요. Und es wird gesagt, dass Gott der ist, der jedermann Leben und Odem und alles gibt. 하나님은 우리에게 호흡을 주시고 능력을 주시는 거예요. Er gibt uns Odem und Leben. 우리에게 생명이 어디에서 왔습니까? 하나님이 주신 겁니다. Woher kommt unser Leben? Unser Leben kommt von Gott. 그래서 생명의 주관자 되신 그리스도 예수 안에서 새 힘을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr in Jesus Christus das Leben kriegt. 그러면서 중요한 말을 26절에 합니다. Und er sagt wichtige Worte in Vers 26. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. 우리 모두가 한 혈통이라는 거예요. Es wird gesagt, dass wir alle ein Menschengeschlecht sind. 헬라인들도 자기들이 지식을 많이 가지고 있기 때문에 가장 우수한 민족이라고 생각하고 있었거든요.
Es gab Menschen, die dachten, dass sie das meiste Wissen haben und deswegen über alle anderen stehen. 유대인들도 그랬잖아요. Auch die Juden haben so gedacht, 구별되어 있는 사람들이라고. dass sie anders sind als die anderen. 그래서 뭐 흑인들도 무시하고 막 그런 적도 있었지 않습니까? Und es gab auch Situationen, wo sie andere Menschen unter sich gesehen haben. 분명히 성경은 말하고 있습니다. 우리 모두가 한 혈통 안에서 하나 된 사람들임을 기억하시기 바랍니다. Aber in der Bibel steht, dass alle Menschen ein Menschengeschlecht sind. 이 사실을 모를 때는 제가 일본을 좀 싫어했거든요. Als ich diese Sache nicht wusste, mochte ich Japan nicht so gern. 죄송합니다. Es tut mir sehr leid. 제가 복음을 몰랐을 때 Ich kannte das Evangelium damals noch 이제 nicht. 복음을 하니까 아, 우리가 하나구나 이걸 이제 알게 됐습니다. Und da ich jetzt das Evangelium kenne, weiß ich, dass wir alle eins sind. 그러면서 27절에 하나님은 멀리 계시지 않고 지금 우리와 함께하고 계신 분임을 말씀하고 있습니다. Und in Vers 27 wird gesagt, dass er nicht fern von uns ist. 여러분들이 예수님을 그리스도로 믿는 순간 하나님은 성령으로 지금 나와 함께하고 계시는 겁니다. In dem Moment, wo wir bekennen, dass Jesus der Christus ist Gott mit uns. 내가 고난 중에 있을 때도 하나님은 함께 계시는 거예요. Auch wenn wir in schwierigen Situationen sind, ist Gott mit uns. 내가 어려운 가운데 외로운 가운데 있어도 하나님은 함께하고 계시는 거예요. Auch wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir uns einsam fühlen, Gott ist immer mit uns. 근데 자꾸 그런 느낌들이 하나님은 멀리 계시고 나는 혼자라고 자꾸 속게 만드는 겁니다. Aber diese Gefühle von Einsamkeit und Schwierigkeiten geben uns das Gefühl, dass Gott fern von uns ist und dass wir alleine sind. 하나님은 지금 나와 함께 하시기 때문에 지금 내가 있는 그곳이 응답이라는 거예요. Gott ist mit uns und deswegen ist dieser Ort, wo wir gerade sind, die Antwort. 그래서 내 있는 현장에 하나님의 절대 계획을 찾으면 그 안에 응답이 있음을 보게 되는 겁니다. Wenn wir in unseren Feldern den absoluten Plan von Gott finden, ist das die Antwort. 지금이 최고의 시간표고 최고의 은혜 가운데 있는 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr glaubt, dass gerade der beste Zeitpunkt ist und Zeitplan ist und die beste Gnade. 그러면서 29절에 이와 같이 하나님의 소생이 되었은즉, 다시 말해서 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님은 금이나 은이나 돌에다가 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. Und in Vers 29 steht, das sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und sternenden Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 그래서 종교 개혁하면서 교회 안에 우상들을 다 없애버렸어요. Und durch die religiöse Revolution wurden alle Götzen weggemacht. 그런데 아직까지 많은 사람들이 성체, 성일, 대축일을 가지고 예수님의 성물을 우상으로 만들어 버렸어요. Aber es gibt immer noch Menschen, die die Geschenke von Jesus Christus als Götzen sehen. 이걸 우리는 회복하도록 도와줘야 됩니다. Und wir müssen helfen, damit wir dies heilen können. 나중에 JGK를 할 때 또 이런 부분들을 좀 구체적으로 나누고 또 우리가 대화하면서 인도받을 부분이 있습니다. Wenn wir uns gleich versammeln, sollen wir darüber ein bisschen präziser reden. 그러면서 30절에 알지 못하던 시대, 다시 말해서 예수님이 그리스도로 오시기 이전에는 하나님께서 그 부분을 간과하셨거니와 이제는 어디서든지 사람에게 다 명하사 회개하라고 말씀하신 겁니다. Und in Vers 30 steht, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Bußen tun. 하나님께서는 예수님이 오시기 전에 일반 계시를 통해서 하나님 살아계심을 나타내셨는데 이제 분명히 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨기 때문에 이제 그리스도를 통해서 하나님을 만날 수 있음을 확실하게 말씀하고 계시는 겁니다. Bevor Jesus Christus gekommen ist, hat Gott durch Zeichen gezeigt, dass Gott mit uns ist. Aber nachdem Jesus Christus auf der Erde als Mensch gekommen ist, hat er durch Jesus Christus gezeigt, dass Gott mit uns ist. 그래서 30절에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라.
Und in Vers 31 steht, dass Jesus Christus vom Toten auferstanden ist der Beweis, den er gegeben hat, an den alle glauben. 예수님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 우리를 위해서 죽으셨으며 죽음을 이기시고 부활하신 그리스도이심을 나타낸 겁니다. Es wird gezeigt, dass Jesus Christus als Mensch zu uns gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. 이 사실을 믿을 때 실제 하나님의 영의 역사와 흑암 권세가 무너지는 사실적인 일들이 일어나는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr daran glaubt, wenn wir diese Antwort genießen und aufnehmen, dass dann die dunklen Mächte zusammenbrechen. 여러분들이 아멘 하는 게 별거 아닌 것처럼 보이지만 영적인 상태가 바뀌어가는 거예요. Es sieht zwar so aus, als wäre das nichts Großes, aber das Geistliche wird dadurch verändert. 하나님의 말씀을 믿습니다. 이게 아멘이지 않습니까? Wenn wir einfach sagen, dass wir glauben an Gott, sieht so aus, als hätte es keinen Einfluss. 성경은 분명히 믿을 때 역사하신다고 하셨어요. Aber in der Bibel steht, wenn wir daran glauben, dann wird es erfüllt. 여러분들이 믿음 고백을 할 때마다 흑암 권세는 무너지고 성령의 역사들은 이루어질 줄 믿습니다. Wir glauben daran, dass wenn wir daran glauben, dass die dunklen Mächte zusammenbrechen. 그러니까 영적 상태가 안 될 때는 아멘 자체도 안 돼요. Wenn unser geistliches System es nicht erlaubt, dann können wir nicht mal Amen sagen. 그건 사실은 내가 안 되는 게 아니라 안 되는 상태에 묶여버리는 거예요. Es bedeutet nicht, dass wir es nicht können, sondern wir sind an ein System gefesselt, was es uns nicht erlaubt. 교회를 나오는 게 중요한 게 아니라 믿는 게 중요한 겁니다. Es ist nicht wichtig, einfach in die Kirche zu kommen, sondern daran zu glauben. 하나님은 살아계시고 지금도 성령으로 우리와 함께하고 계심을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr daran glaubt, dass Jesus immer auch jetzt lebendig mit uns ist und uns segnet. 그래서 내가 나를 변화시키는 게 아니라 내가 믿을 때 하나님이 나를 변화시키시는 거예요. Deswegen, wir verändern uns nicht selber, sondern wenn wir an Gott glauben, verändert Gott uns. 그래서 말씀을 받는 예배 시간이 중요하고 하나님의 말씀을 듣는 게 중요한 겁니다. Das ist der Grund, wieso die Zeit wichtig ist, in der wir die Worte kriegen und es wichtig ist, dass wir diese Worte aufnehmen. 그런데 이 아덴이라고 하는 지역이 흑암이 얼마나 가득했던지 사도 바울이 복음 전한 현장 가운데 제일 열매가 없는 현장 중에 하나예요. Aber das Feld Athen war so von Götzen gefesselt, dass Paulus an einem Feld war, wo es sehr schwer war. 그러니까 사도 바울이 여기가 아가야 지역인데 아가야 지역을 설명하는데 고린도에 있는 사람, 사도행전 18장에 만날 그 고린도에 있는 사람이 첫 열매라고 얘기해요. Und es war so ein schweres Feld, dass Paulus sagt, dass in Korinther sagt, dass Korinther der erste Mensch, die erste Frucht dort war. 좀 이 현장이 좀 힘들었는지 사도 바울도 많이 배운 사람이지 않습니까? Und es war ein so schweres Feld, dass auch Paulus sehr viele Schwierigkeiten hatte. 옛날에는 오직 그리스도만 전했는데 헬라 문학, 헬라 시를 적용하면서 메시지를 한 거예요. Und hat eigentlich früher nur Jesus Christus weitergegeben, aber dadurch hat er auch viele andere Kulturen weitergegeben. 사도 바울도 이 현장이 좀 힘들었던 것 같아요. Paulus hatte sehr viele Schwierigkeiten in diesem Feld. 분명히 그래도 그리스도 예수의 복음이 증거되면 준비된 사람들은 만나게 돼 있어요. Aber wenn wir an Gott glauben, dann wird dieser Segen kommen. 반드시 복음이 증거되어지면 두 가지 반응이 나타납니다. Wenn das Evangelium weitergegeben wird, dann gibt es zwei Arten von Reaktionen. 왜냐하면 이때만 해도 헬라 사람들은 죽은 자의 부활을 믿지 않았거든요. Weil zu dieser Zeit gab es Menschen, die noch nicht an die Wiederauferstehung geglaubt haben. 그러니까 32절에 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱했다고 되어 있습니다. Und in Vers 32 steht, dass es Menschen gab, die diese Wahrheit verspottet haben. 우리가 전도 현장에서 속지 말 것은 복음을 증거하면 두 가지 반응이 일어나는데 조롱하는 사람이 있을 수도 있다는 거예요. Und wir müssen wissen, dass wenn wir das Evangelium weitergeben, es Menschen geben wird, die es verspotten. 핍박이 일어날 수도 있다는 거예요. Es gibt auch Menschen, die es sehr negativ sehen. 우리는 거기에 마음을 두는 게 아니라 우리가 진짜 마음에 둬야 될 건
어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 네 말을 다시 듣겠다 하니 Und wir dürfen unseren Fokus nicht auf die Menschen legen, die es verspotten, sondern es wird auch Menschen geben, die es nochmal hören wollen. 우리가 찾는 사람은 말씀을 더 듣겠다고 하는 사람을 찾는 거예요. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu finden, die es nochmal hören wollen. 이건 설득해서 되는 게 아니죠. Und das ist nicht möglich nur durch Überzeugung. 우리가 만든 게 아니라 하나님이 준비한 사람들이 있는 거예요. Es ist nichts, was wir machen und wir vorbereiten, sondern etwas, was Gott für uns 그래서 vorbereitet. 사역 현장에 가보면 말씀을 귀하게 받는 사람이 있는가 반면에 그냥 오셨기 때문에 예배하는구나 하는 사람도 있어요. Es gibt Menschen, die die Worte als sehr wertvoll einschätzen, aber auch Menschen, die es einfach nur hören und wieder vergessen. 하지만 우리가 현장에 마음 둬야 될 사람들은 이렇게 말씀에 귀 기울이는 사람들이 있다는 것을 기억하시고 이들을 돕는 겁니다. Aber es ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass es auch Menschen gibt, die es nochmal hören wollen. Und wir müssen uns auf diese Menschen fokussieren. 어제 초대됐던 우리 많은 사람들 가운데서도 말씀에 귀 기울이는 사람들이 있더라고요. Und von den vielen Menschen, die gestern gekommen sind, gab es Menschen, die sehr interessiert an den Worten 우리는 waren. 사람을 모으는 게 목적이 아닙니다. Unser Ziel ist es nicht, viele Menschen zusammenzukriegen. 그 가운데서 말씀에 관심 있는 사람들에게 이 천국 복음의 비밀을 현장에서 도와줘야 되는 거예요. Unser Ziel ist es, den Menschen, die an den Worten interessiert ist, die Segen des Himmels zu 그래서 in der Welt 우리가 zeigen. 현장에 이런 도움받을 사람이 있기 때문에 훈련을 따로 시키는 거예요. Weil es im Feld Menschen gibt, die interessiert sind, bereiten wir es vor. 가서 자기 마음대로 얘기하면 안 되잖아요. Wir dürfen ja nicht ins Feld gehen und einfach das sagen, was wir denken. 말씀이 뭔지 좀 훈련돼서 준비된 사람들이 가서 그들을 올바르게 도와줘야 되니까요. Wir müssen vorbereiten, was das Wort ist und mit dem richtigen Worten und nach vorne gehen. 사실 그 훈련시키려고 RUTC를 만든 겁니다. Um diese Vorbereitung, dieses Training durchzuführen, haben wir das RUTC aufgestellt. 여러분 같이 좀 기도 부탁드린 것은 우리 랩런트들이 와서 멀리서 와서 훈련 받고 싶은데 숙박을 어떻게 해야 될지 고민해가지고 결정 못하는 경우가 많아요. Es gibt oft die Situation, dass Remnants aus ferneren Regionen kommen wollen, aber die es nicht können, weil sie keine Unterkunft finden. 우리의 가정이, 우리의 현장이 정말 주의 말씀을 듣고자 하는 사람들을 도울 수 있는 그런 응답의 현장이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Christus, dass es ein Feld der Antwort wird, wo wir den Menschen helfen können, die an den Worten interessiert sind. 비록 아덴에 많은 열매는 없었지만 준비된 아레오파고 관리 디오누시오스와 다발이라고 하는 여자가 준비되어 있었죠. Zwar gab es in dem Feld Athen nicht viele Früchte, aber es gab den Verwalter Areopag, Dionysos und Damaris. 디오누시오는 관리라고 분명하게 나와 있는데 다말이라고 하는 여인에 대해서는 구체적 기록은 없습니다. Über den Verwalter Dionysos gab es zwar viele Aufzeichnungen, aber über die Frau Damaris ist nicht viel bekannt. 그런데 주석집에 보면 두 가지 의견으로 갈리더라고요. Aber es gibt zwei verschiedene Meinungen dazu. 경건한 여인이었다. Sie war eine fromme Frau 아니면 창녀였다. 이렇게 표현돼요. oder sie war eine Prostituierte. 그래서 버림받았던 사람도 세상에서 소외됐던 사람들도 복음으로 회복되도록 돕는 겁니다. Wir müssen auch den Menschen, die von der Welt verleugnet werden, helfen. 결론입니다. Wir kommen zur Konklusion. 우리의 증거는 오직 예수 그리스도이십니다. Unser Zeugnis ist einzig Jesus Christus. 내가 성공한 것이 증거가 아니에요. Es ist nicht das Zeugnis, wenn wir erfolgreich sind. 내가 세상적으로 뭔가 된 것이 증거가 아닙니다. Wenn wir in der Welt etwas Großes erfüllt haben, das ist nicht unser Zeugnis. 예수님께서 우리를 위하여 피 흘려 죽으시고 부활하셔서 성령으로 함께 하시는 그것이 우리에게 증거가 되는 줄 믿습니다. Wir glauben daran, dass unser Zeugnis dies ist, dass Jesus Christus für uns am Kreuz das Blut vergossen hat und wieder auferstanden ist. 그래서 우리는 예수님이 가르쳐 주신 망대, 여정, 이정표를 가지고 5 흐름 속으로 들어가면 됩니다. Deswegen müssen wir mit dem Wachturm reisen und Wegweisern, die
Jesus uns gelehrt hat, in die 5 Flüsse reingehen. 하나님은 지금도 말씀을 주시고 말씀을 성취해 가십니다. Gott gibt auch jetzt uns die Worte und erfüllt sie. 금토일 시대는 될 수밖에 없어요. Das Zeitalter der 3 Wochenendtagen kann nur erfüllt werden. 삶들이 있는 성전은 회복될 수밖에 없습니다. Ein Tempel, der die 3 Vorhöfe hat, kann nur erfüllt werden. 되어질 수밖에 없는 거기에 우리가 방향 맞추고 그 흐름 속에 있으면 내 인생이 이루어지는 것을 보게 될 거예요. Wenn wir in diesem Fluss sind, dann können wir sehen, dass unser Leben erfüllt wird. 그 흐름 속에 내 기도가 있고 그 흐름 속에 우리의 전도와 선교가 있으면 될 수밖에 없는 거예요. In diesem Fluss muss unser Gebet und unsere Missionierung sein. 그래서 예수님이 가르쳐 주신 걸 가지고 아침에 5분 이상 하나님께 집중하는 시간을 회복하시기 바랍니다. Deswegen müssen wir die Zeit teilen, dass wir mit diesen Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat, morgens 5 Minuten festhalten. 그리고 하루를 마무리할 때도 하나님이 저 멀리 계신 게 아니라 나와 함께 하심을 가지고 하루를 마무리하면 많은 답을 얻게 돼요. Und wenn wir auch am Ende des Tages mit den Worten festhalten, dass Gott nicht fern von uns ist, sondern mit uns ist. 아침 저녁으로 자꾸 이 시간을 갖게 되면 낮에 보이는 것들이 새롭게 보여지기 시작합니다. Und wenn wir morgens und abends mit diesen Worten, an diese Worte festhalten, sehen wir, dass sich unser Tag verändert. 사람을 자꾸 평가했었는데 이 힘을 얻고 나니까 그 사람을 통해서 하나님이 이루신 계획들이 보이기 시작하는 거예요. Und ohne diese Worte haben wir Menschen bewertet, aber mit diesen Worten können wir den Plan hinter den Menschen sehen, die Gott vorbereitet. 이 힘이 없고 하나님 계획을 볼 줄 모르니까 자꾸 사람을 평가해요. Wenn wir diese Kraft nicht haben und diesen Plan nicht sehen, dann bewerten wir Menschen nach unserem Willen. 우리는 평가하는 사람이 아니라 하나님의 계획을 찾는 사람들입니다. Wir sind keine Menschen, die andere Menschen bewerten, sondern die Gottes Plan vorbereiten. 사건을 통해서 하나님이 이루시는 것들이 보이기 시작해요. Durch Situationen sehen wir die Werke, die Gott erfüllt. 그래서 여러분 사건, 문제 두려워하지 마시기 바랍니다. Deswegen dürft ihr nicht Angst vor Problemen oder Krisen haben. 문제가 왔다는 건 진짜 문제가 왔다는 건 진짜 하나님이 일하시겠다는 거예요. Wenn ihr vor einem Problem steht, bedeutet es, dass Gott sein Werk erfüllen wird. 그래서 우리가 묵상 운동을 통해서 기도가 뭐라는 걸 후대들에게 전하려고 하는 겁니다. Deswegen müssen wir durch die Bewegung des stillen Gebets unseren Nachfahren zeigen, was diese Probleme sind. 그래서 우리의 증거는 오직 예수 그리스도이기 때문에 오직 예수 그리스도께서 우리를 위해 준비하신 300%의 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass da unser Zeugnis einzig Jesus Christus ist, dass ihr an den 3 Zeugen der 300%igen Antwort festhaltet, die Gott gelehrt hat. 특별히 우리가 이번에 초대돼서 서로 대화해봤지만 이 메시지를 처음 듣는 사람도 많은 거예요. Wir haben durch diese Zeit viel miteinander kommuniziert, aber es wird auch Menschen geben, die diese Worte zum ersten Mal hören. 이 복음을 지속적으로 들을 수 있도록 우리 현장에 말씀 운동할 수 있는 다락방 운동이 일어날 수 있도록 여러분들 언약 잡고 기도하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass diese Worte auch langfristig gehört werden können und dass der Dachboden wieder geheilt werden kann. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 우리의 증거는 오직 예수 그리스도이심을 고백합니다. Wir bekennen, dass unser Zeugnis einzig Jesus Christus ist. 오직 예수 그리스도 이름으로 예배하고 기도하는 이 시간 모든 흑암 권세가 무너지고 건강이 회복되어지는 축복을 누리게 하여 주옵소서. Lass uns in dieser Zeit, wo wir bekennen, dass Jesus unser Christus ist, alle dunklen Mächte zusammenbrechen und der Segen der Gesundheit wieder geheilt werden. 예수 그리스도의 복음이 증거되는 이 시간 하나님께서 우리의 망대를 세우시는 최고의 시간이 되게 하여 주옵소서. Lass es die beste Zeit werden, in dieser Zeit, wo wir die Worte kriegen, die Wachtürme aufgestellt werden. 그래서 독일에 하나님보다 더 높아져 버린 것들이 예수 그리스도의 이름 앞에 무너지고 하나님의 망대가 서게 하여 주옵소서. Lass in Deutschland alle Dinge, die über Gott stehen, zusammenbrechen und Gottes Wachtürme aufgestellt werden. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir danken und beten im Namen des Herrn Jesus Christus.
아멘. Amen.